अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लिश उस्मान देखने वालों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। बेहतरीन हकीकत पर मुश्तमिल मालूमाती वीडियो लेकर अपने नाज़रीन के लिए एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम इस एपिसोड का आगाज़ करें, अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुल्लिश उस्मान सीजन 3 एपिसोड नंबर 183 के बारे में। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे अली भाई के बेटे मुस्तफ़ा के ज़ख्मों का इलाज किया जा रहा होता है और दूसरी तरफ अली भाई सुल्तान हजरत को ख़त लिखवाने में मसरूफ़ होते हैं। वाक़या सुल्तान हजरत उस्मान साहब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो अहमद के कातिल को बचाकर फसाद दिलवा रहा है। उसको लगाम डालने के लिए मैं जल्दी आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। खत लिखवाने के बाद अली भाई कहते हैं कि तेज़ रफ्तार घोड़े तैयार करो और जल्द से जल्द इस खत को सुल्तान हजरत तक पहुँचा दो। उसके बाद मुस्तफ़ा उठ के अपने बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं बारकन से मिलना चाहता हूँ। तो अली भाई हैरत से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम बारकन से क्यों मिलना चाहते हो, जबकि वो उस्मान साहब के बहुत ज़्यादा करीब है। ये सुनकर मुस्तफ़ा कहता है कि उस्ताद अहमद को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और वो दोनों दोस्तों की तरह लगते थे। अगर बारकन हमारे साथ मिल जाए तो वो बिल्कुल तनहा रह जाएगा। उस्ताद अहमद का बदला लेने के लिए मुझसे जो भी हो सका वो मैं ज़रूर करूँगा बाबा, इसलिए मुझे लगता है कि बारकन मेरी बात से मुतफिक हो जाएगा। तो ये बात सुनकर अली भाई कहते, अगर ऐसा है तो जल्दी से उसके पास जाओ, लेकिन सबसे पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से परख लेना। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस्मान भाई तुर्गत भाई के पास शफा खाने में जाते हैं और उनसे उनकी तबीयत दरियाफ्त करते हैं। तो पास खड़ा सिपाही शामिल कहता है, जख्म तीर का असरदार, लेकिन वो तीर जहरीला था। ये जहर इंसान को मारता नहीं बल्कि बेहोश कर देता है, इसलिए तुर्गत साहब होश में नहीं आ पा रहे। ये बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो तीर इसको मारने के लिए नहीं बल्कि मुंह बंद रखने के लिए मारा गया। इसका जहर कब तक खत्म होगा? तो शामिल कहता है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हुजूर, जहर खत्म करने वाली दुआ दे दिए, ये जल्द होश में आ जाएंगे। इसके बाद कबीले का ढोल बजता है। जैबिक कमांडर कुछ सिपाहियों को बांधकर कबीले लेकर आ रहा होता है। ये देखकर बुरहान उस्मान साहब के पास पहुंचता है और कहता है, हुजूर जैबिक और उसके सिपाही आए हैं, उसके साथ कुछ कैदी भी हैं। ये सुनकर उस्मान साहब उसके साथ बाहर निकल जाता है। उस्मान साहब बाहर आते तो जैबिक उनके सामने आकर कहता है, उस्मान साहब ये बगावत करने वाले और अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं, मैंने इनको पकड़ लिया और अब इनको कबीले में रखा जाएगा और मैं अब बाकी लोगों के पीछे जा रहा हूँ। तो उस्मान साहब पूछते हैं, क्या अली भाई के काफिले पर हमला करने वाले यही लोग हैं? तो जैबिक कहता है, ये अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं, मैं नहीं जानता कि इन्होंने किस किस पर हमला किया। उसके बाद सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इनकी जुबान खुलवाए बगैर इनको मेरे हवाले नहीं किया जा सकता। तो जैबिक कहता है, मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी इनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकलवा सका। तो उस्मान भाई कहते हैं, तुरहान इन्हें पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। ये सुनकर तुरहान उन्हें खेमे की तरफ ले जाता है और इसके बाद जैबिक वहां से चला जाता है। उसके बाद पहले का एक मंजर सामने आता है। जैबिक एक बर्तन में जहर मिला रहा होता है और उसके कुछ सिपाही उसके सामने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। वो उन्हें कह रहा होता है, तुम्हें मैं कैदी बनाकर उस्मान के पास ले जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा अजियत पहुँचाई जाएगी, लेकिन तुम में से कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा, बहुत सारा सोना और बहुत सारे घोड़े। जब मेरे उस्मान के साथ काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। और फिर वो कहता है, ये प्याले उठाओ और पी जाओ। सब सिपाही वो जहर पी जाते हैं। ये जैबिक की एक चाल होती है। उसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आग तैमूर कहता है, आपको जैबिक पे शक था, अब कम हो गया है या बढ़ गया है? तो उस्मान साहब कहते हैं, ये काबिल भरोसा नहीं है, लगाम उसके हाथ में दो, लेकिन इस पर नज़र रखो, हमें एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ बारकिन रोमानुस से मिलने आता है। तो रोमानुस कहता है, हमारा दोस्त जैबिक अपना खेल शुरू कर चुका है, उस्मान का अंजाम अब बहुत करीब है, वो बच नहीं सकता। उसकी बात सुनकर बारकिन कहता है, मैं उस्मान का अंजाम देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ, मैं उस्मान की मौत सबसे बढ़कर चाहता हूँ। उस्मान को नहीं पता मैं उसके फरिश्तों से भी ज्यादा करीब हूँ, मैं उसके हर कदम पर नजर रखूंगा। उसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है, जहाँ सब सरदार मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। उस्मान साहब अपने दिल पर हाथ रखते हैं और अल्लाह का नाम लेकर जिरगे का आगाज करते हैं और कहते हैं, अली भाई हमसे दूर हो चुके हैं और शहनशाह हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहा है। सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें नए शहर को फतह करने से नहीं रोक सकती। ये सब सुनकर बारकिन कहता है, मैं कई सालों से आपके साथ हूँ उस्मान साहब, आप एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं। जब अली भाई हमारे खिलाफ खड़े हैं और शहनशाह एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहा है, तो क्या यह फतह के लिए सही वक्त है? तो उस्मान साहब कहते हैं, यही एहतियाती तदाबीर है। शहनशाह अंद्रिकोस ने अंदरूनी शहर का इलाका मेरे हवाले किया था, अब वहाँ उसका लश्कर क्याम करेगा और फतह मजबूत हो जाएगी। अगर हमने सुस्ती दिखाई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। फिर बारकिन कहता है, अब आपके पास 2 किले मौजूद हैं, हम दफाई जंग करके भी कामयाब हो सकते हैं।
یہ سب سن کر آگ تیمور کہتا ہے بارکن صاحب میں فریضے کی ادائیگی کے لیے قلعوں میں رہا ہوں اور کافروں کے بھیس میں رہا ہوں، یہ مت بھولیں دفاع صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب شکست سر پر منڈلا رہی ہو، اگر فتح کا امکان موجود ہے تو ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکرانے لگتے ہیں، پھر بارکن بھی مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ آگ تیمور، اپنے باجداد کے لائق بچے ہو، اور عثمان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اب تک آپ نے میری مدد کی ہے، اب آپ قبیلے جائیں اور جنگ کی تیاریاں کریں۔ اس کے بعد جرگہ ختم ہو جاتا ہے اور سب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے سب خواتین بالا خاتون کے خیمے میں موجود ہوتی ہیں اور سروی خاتون بالا خاتون کے آنے والے بچے کے لیے کچھ تحفے لے کر آتی ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، جنہیں دیکھ کر بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور سلوی کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی پنجرے والے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں پنجرے میں موجود سارے قیدی مر چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں قبیلے میں مسئلہ کہاں ہے؟ قیدی سپاہیوں کو کیسے زہر دے دیا گیا؟ اتنے میں پہرے دار سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں تو برہان کہتا ہے حضور یہ پہرے دار سپاہی ہیں، اس پنجرے کی نگرانی یہ کر رہے تھے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں بتاؤ یہ سب کس نے کیا، یہ سب کیسے ہوا؟ تو پہرے دار سپاہی کہتے ہیں جو بھی سزا آپ دیں گے ہم لینے کو تیار ہیں حضور، لیکن ہم قسم کھاتے ہیں اندر کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے تم لوگوں پر پورا بھروسہ ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو زہر قطائی کہتا ہے یہ جیبک کا کام ہے حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے زہر قطائی۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف علاؤدین کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بابا کو اس سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو روحان کہتا ہے غداری کی وجہ سے بھائی، بابا غداری کی وجہ سے غصے میں ہیں۔ اگر قبیلے میں زہر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قبیلے میں غدار موجود ہے۔ ادھر عثمان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں پہرے دار سپاہیوں نے زہر نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے قبیلے میں لانے سے پہلے ہی انہیں زہر دے دیا گیا یا پھر ان کے پاس زہر موجود تھا جو انہوں نے خود کھا لیا۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں کیا منگول کمانڈر قابل بھروسہ ہے؟ صبح وہ قیدی لے کر آیا اور شام کو وہ سب مر گئے۔ پھر منہون خاتون کہتی ہیں اسے سلطان نے بھیجا ہے لیکن وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی آدمیوں کو زہر کیوں دیا؟ تو عثمان کہتا ہے ہمارا اعتماد جیتنے کے لیے وہ انہیں یہاں لے کے آیا لیکن منہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ ضرور یہ اس کی کوئی بہت بڑی چال ہے، وہ کوئی سازش کر رہا ہے، اس پر نظر رکھو اور یہ احتیاطی تدابیر بڑھا دیں۔ اتنے میں سلوی خاتون عثمان کی بیٹی اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہیں تو عثمان صاحب اپنی بیٹی فاطمہ کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب آگ تیمور اور کونور سے کہتے ہیں کل ترگل صاحب کو قلعے لے جایا جائے گا، کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف زہر قطائی اپنے خیمے میں بچوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور زور زور سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں آئی گل اندر داخل ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آواز پورے قبیلے میں گونج رہی ہے۔ تو زہر قطائی کہتا ہے کیا لڑکوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے؟ وہ سطح مرتفع سے واپس کیوں نہیں آئے؟ تو آئی گل کہتی ہے ابھی ان کے واپس آنے کا وقت نہیں آیا زہر قطائی۔ اس کے بعد بارکن کے خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بارکن نے اپنے خیمے کے اندر سرداروں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ سب جنگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر بارکن کہتا ہے ہم سب کہتے تھے عثمان صاحب خوابوں میں رہتے ہیں، وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے جو بھی منصوبہ بنایا وہ سب میں کامیاب ہوئے، لیکن عثمان صاحب نئے شہر کو فتح کی طرح نہیں دیکھ رہے بلکہ اسے دفاعی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر ہم نے شہر کو حاصل نہ کیا تو ہو سکتا ہے سب کچھ کھو دیں، اس لیے اب آپ سب دوبارہ سوچیں۔ پھر ہم سب عثمان صاحب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔